Poštovanje dragi prijatelji, evo kao što sam obećao, odradit ću kratak unboxing modela Samsung Galaxy A16 modela. Neki od vas su zahtevali da radim recenzije ovakvih modela, a bilo je onih koji kažu ko još koristi ovakve telefone. Ne bih se složio sa tom drugom grupom ljudi, jer po onome što sam ja izučio malo o ovom Samsung A16 modelu, ovo uopšte nije loš izbor, šta više, nameće se kao jedan od boljih izbora, bar kada su specifikacije u pitanju. No krenimo redom, dajte da otpakujemo telefon. Znamo otprilike da nema ničega u kutiji, nema više ni kod jednog proizvođača, ničega, ali da vidimo kako to sve izgleda i da kažemo nešto malo više o ovom modelu. Dakle, tu je iglica za vađenje SIM kartice, kabel koji vjerojatno ima Type-C konekciju sa obe strane kabla. Telefon inače podržava 25W žično punjenje, što nimalo nije loše kada je Samsung u pitanju, jer i Samsung flagship modeli se pune 25W. Inače kapacitet baterije je 5000 mAh. I tu nam se nalazi još telefon. Probat ću da što manje oštetim ovaj papir, jer ovaj telefon je ustupio meni na recenziju Miljan Smart Shop. Kupujem, prodajem, ipak ću morati da to negdje odlepim. Lepo je ovo zalepljeno, ali imam utisak da se ovo neće moći više zalepiti. Tako da kada se jednom skine folija, tu više nema nazad. Što bi rekao Milić, od mačve tike tačke, nema više vraćke. Prelepo izgleda telefon u ovoj sivoj boji. Inače masa je ravno 200 grama. Ova verzija je sa 8 GB RAM i 256 GB skladišne memorije. Telefon podržava i dodatnu SD karticu i možemo proširiti memoriju telefona do čak 1,5 TB. Dakle, da vidimo da li ima nešto struje u njemu. Izgleda da ima. Evo, ubacio sam SIM karticu, telefon ima ležište za 2 SIM kartice i dodatno micro SD karticu. Ponovit ću još jednom, dolazi sa 8 GB radne i 256 GB skladišne memorije, a može se proširiti do 1,5 TB. Masa je 200 grama, debljine 7,9 mm, ima IP54 sertifikat. Pokreće ga 5 nanometarski Exynos 1330, otprilike u rangu sa evo recimo Snapdragon 6 Gen 1, nešto jači od Helio G99 i Helio 100 koji se nalaze u Redmi Note 14 Pro 4G modelu ili u Motorola. Jači od Snapdragon 6S Gen 3 koji se nalazi u Motorola G85 modelu. Tako da poprilično puno nudi ovaj telefon za ovih 200 i nešto manje od 200 evra. Po dijagonali je 6,7 inča, Super AMOLED ekran sa 90 Hz refresh rateom. Vidjet ćemo kako će se vidjeti na suncu, vidjet ćemo kako će se pokazati u radu. Dakle, telefon poprilično puno nudi za uloženi novac. Obično Samsung modeli ne nude najviše u svojoj klasi, ali po ovome što sam ja do sada naveo i što sam ja pročitao, nijedan model u tom cenovnom rangu, koji znači zvanično košta oko 200 i manje od 200 evra, ne nudi više od ovog modela. Masa je 200 grama kao što sam rekao, debljine 7,9 mm, ima IP54 sertifikat. Glavni kamera senzor je 50 megapikselni JN1 koji se isto nalazio i u Samsung Galaxy A25 5G i u kombinaciju sa Samsungovim Exynos 1330, odnosno 1280 u A25 5G, daje odlične fotografije i video snimke.
Ovog puta su to ograničeni video zapisi na Full HD u 30 frameova, a u ovoj rupici selfie kamere nalazi se 13 megapikselni senzor koji također snima Full HD video u 30 frameova u sekundi. Svakako provjerit ću sve kako to funkcioniše i realna recenzija ide u nedjelju, a opremu kako za ovaj telefon, bilo da je u pitanju folija ili zaštitno staklo, punjač, maska zaštitna ili neki drugi modeli, Samsung, Honor, iPhone i razni drugi možete naći u Leskovcu, Smartphone Arena ili Miljan Smart Shop na Kupujem Prodajem. Pozdravljam vas sve i vidimo se u nedjelju sa recenzijom modela Samsung A16 5G. Pozdrav!